ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ ጽረ ተጋሪዩ ተባሂሉ በምንታይ ምክንያት መንይልዎ በዝርዝር ከነቅርበልኩም ኢና ኃይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያና በትግራይ ከዋፈር ተወሲኑ ዚዝ ተረጋገጽ ሓበሬታ ኮይኑ ረኺብናዮ ኣለና እናባኹም ክነብለይና መራሕቲ ሕወሓት ናይ ሻዕብያ ስልትዮም ዝኽተሉ ዘለዉ ተባሂሉ ክትሰምዑ ይኹም ናብ አዲስ አበባ ካብ ዝኸዱ ወታደራዊ መራሕቲ ሰራዊት ትግራይ ዝነበሩ ሓደ ዝኾነ ጀነራል ከበደ ፈቃዱ መካትዕ ሓሳብ ኣካፊሉሎ ክነቅርበልኩም ኢና ብመስመር ብልጽግና ዝመርሑ ተጋሩ ሓድነት ፖለቲካ የብሎምን ተባሂሉ ሒዝናዮ ኣለና ኢዶም ከም ዝህቡ ክንገብሮቢና ክብል ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አጠንቂቁም ንሎሚ ናይዚኦምን ካልኦትን ዜናታት ሒዝና ኣለና ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ምግባር ጀምሩ ሰናይ ምክትታል ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ ጽረ ተጋሪዩ ክብል ተስፋይ ንጉስ ወድራያ ተዛሪቦም ጀነራል ጻድቃን ኣብ ትግራይ ዘሎ ጽልኢት ከቢድዩ ናይ ንፌደራል መንግስቲ እሰር ለይልዎም ነይሩ ይብል ወድራያ ዘይ ከምዚ እናሃለዎም ዝተኣሳሲሩ ሓሳብ ዝሃቦ ገለ ወሃብቲ ርእይቶ ድማ ብውልቀ ዝተባኣስዎ ባእሲ ናይ ትግራይ ሙሉእ ጸላእ እዩ ከብሎ ኣይግባእን ህዝቢ ሙሉእ እንተዝጸልእ ክንዲ ዝኣክል ዋጋ ኣይምኸፈለሉን ኢሎም መራሕቲ ሕወሓት ናይ ሻዕብያ ስልትዮም ዝኽተሉ ዘለዉ ተባሂሉ ህዝቢ ዝኮ ፀቂጥና ሒዝናዮ ኢና እምበር ዕድል እንተረኺቡስ ሓደ ለይቲ ይሕድረናን ዝብል ገምጋም ኣለዎ እና በብግእዋኑ ኣብ ዝገብርዎ ዘረባ እውን ነቲ ህዝቢ የዋርዱ ንኣብነት ኣብ ወገን ኢሳያስ ዝረቡ ዘረባታት ብወገን መራሕቲ ሕወሓት እውን ትዝክር ኢኻ ወራዳ ህዝቢ ትግራይ ዝብል ሓደ ቪድዮ ሪአ ነይረ ናይ ኣቦይ ስብሓት እዚ ተጨቁኑ ዝነበረ ተበዲሉ ዝነበረ ምባል እኹል እዩ ነይሩ ካብ ዝበደልን ጭቆናን ወፂኡ ማለት እዩ ለካቲት 11 ወራዳ ንዝነበረ ህዝቢ ትግራይ ኢሎም ይገልጽዎ ሕዚ ነቲ ህዝቡን ናይ ምጽራፍ ድሌት እንሄ ኣብ ሕማቅ ኩነታት ነርካ ናብ ጽቡቅ ወፂኻ ንምባል እኳ ንዋዕላስ ወራዳ ኢኻ ኢልካ ትጽውዖ ልክዕ ከምኡ ኣብ ሻዕብያውን እንተሪእኻዮ ኢሳያስ ነቲ ህዝቢ ኤርትራ እዚ ህዝቢ እኮ ወረይ ክስንዕ ዝውዕል ቁም ነገር ዘለዎ ህዝቢ እኮ ይኮነን ስራሕ ይሰርሕን ሲሉ ፍቲ ከተማ ንኣብነት መስመራ ተሪእኻዮ ሲሉ ዳርጋ ስራሕ ስለዘይብሉ ሲብለካ ኢማጂን መሰረተ ልምዓት ከይህልዎ ክደኪ ክስደድ ክጠም ዝገበርካዮ ህዝቢ ፕራይቬት ሴክተር ዝበሃል ጠቕላላ ከይህሉ ኣብቲ ዓዲ ምንቅስቃስ ንግዲ ከይህሉ ጌርካ ዝዓፀኻዮ ስራሕ ስለዘይብሉስ ወረ ክስንዕ እዩ ዝውዕል ኢልካ ትፀርፎ ባዕልኻ ኩነታት ትፈጥሮ እሞ ካብኡ ተመሊስካ ትፀርፎ ልክዕ ከምዚ ሕዚ ሕወሓት ካብ ትግራይ ይሰግዎ ኣብ ትግራይ ከንብርዎ ይኽእሉን እቲ መንእሰይ ይኹን ነቲ ካሊእ ብፖለቲካ እናሓንሖም ዝኽእል ካብኡ ኣማራፂ ደልዩ ምዝወፅኻ እንታይ ይብልዎ ተሰዲዱ ዝኸደ ይብልዎ ሃዳሚ ይብልዎ ኣፅሪ ጓሓፊ ነይሩ ቀደሙ ፀሪልና ኣሎ እንኳ ኸደ ይብልዎ ጠላም ይብልዎ ከዳዕ ሓዲ ይብልዎ ባንዳ ይብልዎ ሸያጥ ዓዱ ዘይህዎ ነቲ ኣብ አዲስ አበባ ዘሎ መሪሕነት ትግራይ እውን ዝወቅስ ኣሉላ ሰሎሞን ንሶም እውን ሕወሓት ጥራሕ ይጥፋእ እምበር ዋላ እውን ህዝቢ ትግራይ ይመላላእ ዝብል ስልሒት ክቐርፍዎ ዝግባእ ሓደገኛ ምልከታ ኢሉ ሓደ ገጽ እውን በአዲስ አበባ ዘሎ እውን ተሪእኻዮም ንህዝቢ ትግራይ ዘሎ ጥራሕ ንስዓሮ እምበር ምስ ማንም ወገን ኮይና ክንገጥሞ ኢና ዝብል ገምጋም እዩ ዘለዎ ንሳቱ እዙን ጌጋ እዩ ሶ ተሞንጎ ክልተ ሓይልታት ዝግበር ከይድካ ዘራይ ናይ ምድላይ ተሞንጎስ ዲፋክቶን ንአዲስ አበባ ንእቶን ዝብል ከይድን ትግራይ ዘየማእኸለን መሰረቱ ናይ ትግራይ ፖለቲካን ዘይኮነ ግብጥ ኢትዩ ይኽብለካ ደሊ ናይ ፖለቲካ ግብጥ ኢትዩ እዚ ከዓ ኸይዱ ንህዝቢ ትግራይ ዋጋ ክፍሎ እዩ ሻዕብያ ህዝቢ ትግራይ ዘርሞ ናይ ምትራፍ ብዕፅዋን ክባን ሰንሰን ኢሉ ክንብርከት ናይ ምግባር ከይዲ ይሳኽዖ ኣሎ ብሰንኪ ርሒቑ ዘይሓስብ ናይ ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ናብ ትግራይ ክዋፈር ተወሲኑ አፍሪካ ኮንፊደንሻል ምዝ ጉዳይ ቅርበት ዘለዎም ምንጭታት በመጥቃስ ከም ዝሓበሮም መንግስቲ ፌደራል ኣብ ትግራይ ዝርከቡ ማዓስከራት ምክልኻል ንምቁጻር ሰራዊት ናብ ትኽልል ከም ዘዋፍር ንሰበ ስልጣን ትግራይ ኣፍሊጡ ይብል ፍልፍልና
زسقمتي أبقرنا أفريقيا كنتات كجدد يخلي زبل سكف تاتات أسعب اللهم أب ود بونات أمرار حزغنا حزغن أب أجد زلو بوليتيكيا أبيله قبر مدن توما بدي سابا زلو مريحنا تقرايك علمون تكبارمون عزيوز تفلالي يكبل قليسوهم وانا باسيس نمرت أبنا تمتعي عنده نحن أين هتخلني حوحاتي ولي رما يكون تم سمرت كوينة مزوني هذي مجمرة نو بواعي زغو رأي حوحاتي لي رباسو هيكون عندي سيو حزق انت قمت قلت نقر مؤذنيو ناي كله ناي هلا وتقراي تقم حوحاتي هايولون له هيكون عندي نسوم توصي خالي حوحاتنا لا مالتي أجي تعمل مانيبيوليتر سيو مانيبيوليتر مقورنا ذلهم بر نتاش مول لم يكن ناي باور حيلي بلصقنا أخمي قريت سدين ومن توزل أكلك بتقبل زغورو ذلهم هذا بلصقنا مخانه من مسكرة بتركاكم مكو مجلس وصيام تمحتينا مكون فيدرال منقسم تقراي سقمت نهو سق مالت حق خبر لما انت تكون سق مالتي خالد عمري ولي ما خبر حقي هون المصنعاتي حيل سلامي يمزلو جن كويناتي مصويعم دليل سلامي يمزلو سموم سلامي ديمقراطيزيشن سلامي يزبل لوطي يزبل انا ازي انا تناين بتعم بلان زلواسي ازين نزين كلنا نسرحنا سلامو نسرح ديمقراطيو نسرحنا لوطو نسرحنا تسرح جنكم يكون بسم ديمقراطيزيشن بهالمنقسقاس كوانا اجندنا حديد الناس هنا نوصل مخنيات كويني حدا ناي تግራይ ናይ ምድር ጠርዓሙ ክፈርስ ምክንያት ኮይኑ ኣብ መንግስቲ ነራ ኣካል ሓላፍነት ወስደ እዩ ብቆንዱ ማለት ካላይ ሰራዊት ሰላም ኢልካ ኣብ ዓፋር ካብ TDF ወፂኻ ንTDF ኩን ክዋጋእ ምግባር ብቆንዱ ብድሕሪቱ ከዓ ናይ ብልጽግና ሰራዊት ባክ ጎሮ ጌርካ ኣብ ናይ ትግራይ ኩናት ኣሳቲፎም ኣለዉ ሕጂ ዋጋኦም ኣለዉ እንታይ ክባል እዚ كم رخين كم تمجمع زورو يكونون قالمون تجوارم تعمل تفلالي أبيل أنت تقصل لابز حزوان من قصاص دليت لو تبزول حدقنيا جمارو عزيو حدقنيا ودبات تقراي مثل بنزعلميو ناي ورداتات ودباتات كجاجحا حيلي حدنت تقراي كفرسن كبتنن بهراو قمنا تقراي كبتخ علمو بتغاز زسرح زلو يكبل قليصوم هاو حليفك دليت من قصاص دليت لو تبهلون عبيز ولا زمثل تواقيمي يكون عندي ما تعلم ما هو فلت وداي بزحات ودواتون لا توي مثل النسو هو طعم حدا غنيا زبهل سي ناتوانا علامه زين بيرتنيا زبهل ودوات مبكالي سرو وانا سرزي بسم لوطي نا حدا مصيخا خوانا اجندن كوانا بحريات وطين امناي باور ستراجل وش تخاطوا تبيرتنيا زو بعلو خبكت بمدوي يسرح نسو طبيعي يفلطال طبيعي يفلط كونته هايلو زين ودواتياتن دمبكال زتمسرتي نخسرح ولا يكون اتن بهروان اي تايمر اني الناس حزا ابيلا نسو حز تخصص خنا قرولهم تاينيو خمريتات تولم ነገር ابنت እዚህ ህዝ ታይም ስለካ አይ ቲንክ ተወሰነ ማዓልተት ስበይን ጽቡ ይመስለኒ ካሊ ከዛቱም ተሎም ምክንያት ነው ድቡ ተታሐዘ ጉዳይ ስለዘሎ ማለት አው ባዕሊ ምስክር ስለዘሎ ሃይድ ሓንቶም ልፍለጡ አላ ማለት ያ እዚ ታና ሓንቲ ነገር እንታይ ያለም ስለካ ንሕና ከም ውድብ ኣብ ምቅስቃስ ተለይት ለውጢ የለና ውድብ ናጽነት ማለት ጀነራል ጻድቃን ግን 25 ሐምለ ውድብ ናጽነት ውን ሓዊሱ ኣብ ምቅስቃስ ከም ዘሎ ኣውጂ هو لخنا خركري استوسي خملوري كم ودب يلا نحن ودب الاخر يا سبي يلا بقول كم ناخذ اكلات تالي بقول كم يخون مالتي بدحري زغيت نغراتون الله نا ودبات اتيخا انفلتريت يركا افتم قصصون خاطوا نخعينا زغبر منغدي الله بصالقال نرا دي حدا مس تلفزيون TVS ان حز غبرم بقروانا بديس ابا زخده جنرال كبده فقادم اتيا بتግራይ ዘሎ መሪሕነት ነቶም ዝተሰውኡ ብጾት አባይ ስዩምን አስመላሽ ወልደ ስላሴን ናብ መሪሕነት ከይቀርቡ በመግባርዩ ተሰውኦም ኢሎም አስመላሽ ገዲፎም ንኸይወጹ ቦይኑ ንኸይስዋዮም በዓል አባይ ፀሐየን ስዩም መስፍንን ተሰውኦም ኢሎም እዚቶም መራሕቲና ዘሎ መራሕቲ ትግራይና ዘሎ መራሕቲ ሓቲና ዘሎ ነባይ ነውሶ نشملاش سرح فصامي زخحدو مسيوم مسفرنا نباي صحيه زخحدو ناب مسرعنا مريحنتين قرب الى مزبررو جن كام مسوم زسرح مسارحتو سرح فصامي زيدر وي زخحدو مراحتي نباي نوسو ما نشملاش كمي غيرو خمس بعات تاي كم زغبر نسوم اقيرم تزقمطو سيما يمتسوّن أبا يمتسوّن أبا سيما نعون مدحانا يمتسوّن
كالي خدعنا يتسوى قديفنا نخدم تسوينا يسوى تدحنا يدحن بلام يوم حيزم وحيلا እቲ ናብ ወንበር ኣይነቕርብን ዝብል ሕማም ካብ ሹዕዩ ነይሩ ዝበለ ከበደ ፍቓዱ ንጀነራል ጻድቃን እውን ታሕሳስ ናብ ወታደራዊ ኮማንድ ይእተይልና እንተቕረብና እውን የካቲት እዩ ከኣቱ ተገይሩ ክብል ገሊፅዎም ስለዚ እቲ መሪሕነት ናይ ህወሓት ሕዚ ትግራይን ኣነ እየ ዝመርሐኪ ኣብ ወንበር ዝቀዳደም ዘሎ ወንበር ሽዑ ጀሚሩ ሽዑ እውን ናብ ወንበር ምቕራብ ከ እዩ ኣይነእትዎም ኢሎም እዮም ጻድቃን እኮ ድሕር ክንደይ ናብ ወታደራዊ ኮማንድ ኣትዩ ይመስለካ የካቲት መወዳእታ እያ ኣትዩ ጥቅምት ታሕሳስ መጀመርያ እተው ዝበልና ሓሳብ ዝቐረበሉ ወታደራዊ ኮማንድ ክኸውን ንጻድቃን ዝወሰኑ የካቲት ኣብ ደቡብ ተኸይብና እንዳሃለና እስካዕ ክንደይ ናይቲ መሪሕነት ድሌት ኣፍታ ፀባብ ግዜ እውን ኣፍታ ዓድየት ሸዓ ተኸቢብና ተበቲኖም ለቂምና ኣኪብና ዝገበርናዮ ነገር እውን ከም መሪሕነት ሕዚ ኣብ ትግራይ ንነባይ ኣጥፊኦም ንንስዩም ኣጥፊኦም ሕዚ መሪሕነት ኮይኖም ተቐሚጦም ኣለዉ ዓድታት ኣድያቦ 300 ብር እናተኸፈለን ብኬሚካል ወርቂ ሓመዲ ሓፅባ ይውዕላ ኣለዋ ተባሂሉ ኣብዚ ህዝብ ሰላሕታ ዘፅነ ዘሎ ዕደና ወርቂ ዝሳተፉ ዘለዉ ሰበስልጣን ሰብ ሃፍቲ እንመን እዮም ጸሊም ክታም ይዕረፉሎ ይብል መንእሰይ ኣሊጋዝ ነዛ ሓንቲት ቅጥዓ 300 ቅርሺ ዝኸፍለን ሓንቲ ቅጥዓ ንክሓፅባ እታ ሓንቲ ቅጥዓ ተሸኪመን ናብታ ሩባ ሒዘን ኣይኸዳ ኣብታ ሩባ ብረሓባ እየን ዝሓፅቦ ብረሓባ ሓፂበን ኣብኡ ድማ ንዕዕን ዝቕበል ሰብ እኒአ ናይ ባዕሉ ሰብ ነንዘ ዝሓፅቦ ወርቂ ዝቕበል ኣትሊስት ካብ ሓንቲት ተረንሽዋ 0.5 ግራም ረኺቡ እንተይልካ ንሱ ካብ ሓንቲት ተረንሽዋ 7,800 እዩ ዝረኽበላ ንሱ ግን ብ300 ቅርሺ እዩ ዘስርሐን ኣብቲ ልዕሊ እቲ ገንዘብ ምውሓዱን ብንሽለይ ገንዘብ ናይ ባርያ ስርዓት ዝበልካዮ ንሱ እኳ ኣብቲ ግዜ ምናልባት ጥዑይ ይነብር ይኾን ሕጂ ግን ብስሩኻኡ ብዝገደደ መንገዲ እዩ ተሸኪመን ወሪደን ሓፂበን ኣፃርየን እየን ዝቦ ካሓፅባ ከለዋ ሜርኩሪ ገይረን እየን ዝሓፅቦ ኣብቲ ራሕባ ብሜርኩሪ እዩ ዝሕፀብ እቲ ሜርኩሪ ብክልተ ገፅ እዩ ንዕን ዝጎደን ዘሎ በቲ ሓደ ገፅ ኢደን ይሕፅቦ ኣለዋ ኣብ ቁርበተን ኣሎ በቲ ካሊእ ገፅ ድማ ከእትዎ ከለዋ እንታይ ዝበሃል ዝተንን ኣሎ እቲ ናይቱ ሜርኩሪ ባዕሉ ናብ ኣፍንጨን ናብ ኣፈን እዩ ዝኣቱ ዘነብዙኒአን ኣዴታት ብክልተ ብሰለስተ መንገዲ ነቱ ኬሚካል ተጨማሊቆን ኣለዋ ኣብ ኢደንን ኣብ ውሽጢ ኣካላትን እዚ ኬሚካል እዚ ሜርኩሪና ሳይናይድን ጥቆም ባይዘው ኣብዚ ቦታ እዚ ሳይናይድ እውን ይጥቀሙ እዮም ሜርኩሪ እውን ይጥቀሙ እዮም ተነንስቲ ዝጥቀማሉ ዘለዋ ግን ሜርኩሪ እዚ ሜርኩሪ እዚ ሓደ ናይ ስርዓተ ምትንፋስ ፀገም እዩ ዘምፅእ ናይ ኮላሊት ፀገም እዩ ዘምፅእ ናይ ልቢ ፀገም እዩ ዘምፅእ ናይ ጸሊም ከብዲ ፀገም እዩ ዘምፅእ ናይ ኣእምሮ ምዝሕታል ወይ ደሞ ናይ ዕቤት ኣእምሮ ምግታእ ፀገም እዩ ዘምፅእ ናይ ኣካለ ጎደሎነት ፀገም እዩ ዘምፅእ እዚዩ ንሕና ንብሎ بمسمر بلصقنا زمرحو تغارو حدنت ፖለቲካ ይብሎም እንተባሂሎም ኣብዚ ቀረባ ደብዳብ ሓውዜን ብሕወሓትዩ ተፈጽሙ ዝብል ሓሳብ በሹመኛ ብልጽግና ጣዕመ ዓረዶም ተዋሂቡ ነይሩም ነዘዘቃወም ድማ ጀነራል ዮሐንስ መንጋግዮም እዚ ፍጹም ሓሶት እዩ ብምባል ድማ መልሲ ይብሎም ዛቦታይ ገይሮም ክእሞቅዖሞ በምሓርኛ ብዙሕ ተባሂሉ ሰሚዐ أنا ملسي حسوتي دحرون تشفشف هزبيو أبير تراون شعب زبالكم ولك تشفشفيو بلدي أو بتنكرك صومي هو أنا زيانا زولدو زي حنت حكي لنا قديفنا هنا حازقن حدثين يرسو كوينو عسر تشحسو كوينو سابوتاج جيروم أو كيامو حدا مخنيات دمات هزب زولو يلو أي قادلني بلوم نيرو لب قبر حالي حزب تقرأ أي قادلني لا يفلتن ما فتح انت اللي في الشيء يذل ولا مس يعبا يغيد ولا مس جفا يغيد ولا مس إدي يغيد نمنتاي مو أرسغوز سعانو اللي شقروا له نعيدي خنات سويل بتاريخ سويلو زخونة داي موصة تقرأ ميني خا قانقا خان تعيو أي بلن تاهم تدوليو
ታንኩ ተምፁ ሓውዜን ሳቦታ ህዝቢ ትግራይ ኣብዚ ዓመት ብሰንኪ ጥሜትና ብኬንዳ ንምእታዊ ይኸይድ ኣሎ ተባሂሉ ወናኒ ገዳም ሚድያ ጸጋይ ዝተባሃለ ቅዱስ መንእሰይ ኣብ ትግራይ ልዕሊ ተመዛበልቲ ዘለዎ ጸገማት ኣብ ውሽጢ ስለ ዘሎ ካብ መረበቶም ብሰንኪ ጥሜትና ተመዛበሉ ናብቲ ኬንዳታት ተመዛበልትን ምእታው ይግዕዙ ከም ዘለው ገሊጾም ፍሉይ ደስታ ይፈጥረልካ ንዓልኻ ወላ ሓንተ ዝዓልካ በዓል ንዕኡ ትረክብ ከለካ ብጣዕሚ ደስታ ትፈጥረልካና በተለይ ከዓ ሕዝቢ ብጣዕሚ ሰፊሕ እዩ ነቲ ተመዛበላይ ትረክብ ነቲ ፍቆድ ዘሎ ጠሜት ትረክብ ነቲ መላዕል ዘይብሉ ፍቆዶ ገዛ ፍቆዶ ሃድሞ ፍቆዶ ኣግዶ ዘሎ ትረክብ ብዙሕ ፀገም ባህርያት ናይ ዝሕዝ ሰዓት ማለት እዩና ሕዚ ካብ ዝሕዘነና ብዙሕ ሰዓት ኣነ ተመዛበላይ እንዳሃለወ ካብ ውሽጢ ቃስ ኣብዚ ዓመት እዚ ተፈጠረ ካብ ዓዲ ዝመዛበል ማዕተል ለምሳሌ ካብ ዕዳጋ ዓረቢ ዝገጠመን ማዕት ነይሩና ብጣዕሚ ካብ ዝሕዘነኒ ናብ ተመዛበላይ ናብ ሽረ እንደኸድኩስ ኣብ መንገዲ ካብ ዕዳጋ ዓረቢ ተመዛቢሎም እንዳኸዱ ማለት ናብ ያኸ መሽረ ካብ መፅኦም ካብ ዕዳጋ ዓረቢ ዋህ ተመዛበላይ ኮሎ ብሽረ በቃ መክን መውት ረኾይና ዕዳጋ ዓረቢ ዘለዋ ጣብያታት በሙሉእ ተመዛበለ ብጣዕሚ ካ ተሓረቕ ብጣዕሚ ካ ተሓዝን ኣብቲ ሻው ሰዓት ዓቕሚ ነበረን በቃ يستوسط خناتات ناش عن شو عتن أنا عن شو عتن يتولدك 81 حدا يتولده قنت تاريخ وطيه أفتشاو ساعات زقت أمن خناتات قن أنت قلت إلهم تشكيمهم ساين سيتين أقرم قصيلهم قله نبي أقوم بزح سيف وطيه في فيديو نسنا نشرنا إلهم حقول ما نموت ዓማዊል ብሰንኪቲ ኣብ ኢትዮጵያና ወስኸ ዝኸይድ ዘለዎ ወጻእታት ቴሌኮም የማርሩ ኣለዉ ተባሂሎም ዓማዊል ኢትዮ ቴሌኮም ብሰንኪቲ ኣብ ዝቐረባ ዋና ወስኸ ዝኸይድ ዘሎ ታሪፍ ግልጋሎት ድምፅን ኢንተርኔትን ከመዘማረሩ ብመንገዲ ዝተፈላለዩ ማሕበራዊ መራኸብታት ዝዝርግሑ ዘለዉ ርእቶታት የመላኽቱም ብዙሓት ተጠቀምቲ እዚ ኣስታት ዕፅፊ ወስኽ ዋጋ ርእዩ ዘሎ ሓዱሽ ታሪፍ ኣብ ዝቐጻሊ ቁጠባዊ ብድሆታት ዘጋጥመሉ ዘሎ እዋን ዝተወሰደ ስጉምቲ ብምዃኑ መዓልታዊ ኣብ ዝግበር ናይ ስልክን ኢንተርኔትን ርክብ ብፍላይ ኣብተን ትሑት ንማእኸላይን እቶት ዘለዎን ስድራ ቤታት ፀቕጢ ይፈጥር ከም ዘሎ ተሓቢሮም እዚ ወሰኽ እዚ ንንግዳውን ትምህርታውን ጉዳያት ከምኡውን ንማሕበራዊ ምትእስሳራት ይጸሉ ስለ ዘሎ እቲ ትካል ነቲ ዝገብሮ ዘሎ ዘይፍትሓዊ ወሰኽ ንምቅላል ዝሕግዙ ተመጣጣኒ ዋጋ ዝሽየጡ ፓኬጃት ከቕርብ ፀዊዖም ኢትዮ ቴሌኮም ግና እቲ ዝግበር ዘሎ ናይ ታሪፍ ወሰኽ ኣካል እቲ መሰረተ ልምዓት ንምስፋሕ ፅሬት ግልጋሎት ንምምሕያሽን ሓደሽቲ ቴክኖሎጂታት ንምትእትታውን ዝግበር ዘሎ ወፍሪ ምዃኑ እዩ ዝገልጽ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ምስ ቃና ቴሌቪዥን ኣብ ዝነበሮ ጻንሒት ብሰልፊ ኢዶም ከም ዝህቡ ክንገብሮ ሚና ክብላ ጠንቂቖም ንሕና ኣብ ዘይንቕነቕ ከውሒና ተመስሪትና ዘለና ዝኾነ ይኹን ሰብ ከም ቃሕቱ ይውረድ ይደይብ ብዘየገድስ ክንቕንቐና ኣይኽእልን ክብል ንተቃወምቱ መልእኽቲ ሰዲዱ ኣብ ውሽጢ ይኹን ናብ ደገ ዘለዉ ተቃወምቲ ኣብ ዝቕፅሉ 2 ወይ 3 ዓመታት ብሰልፊ ኢዶም ክህቡና እዮም ኢሎም ብዘይ መጠርጣር ብሰልፊ ኢዶም ክህቡና እዮም ዝተባሃሉ ተቃወምቲ ምስ መንግስቲ ዝዕረቑ ይቅርታ ምዝሓቱ ጥራሕ ክኸውን ኢሎም ናይ ውሽጢ ሃገር ተቃወምቲ ኣብ ከይዲ ግዜ ኩሉ ነገር ተረዲዎም ብሰልፊ ኢዶም ክህቡና እዮም ዝበለ ኮይኑ ተቃወምቲ ዲያስፖራ እውን ይቅርታ ሓቲቶም ክምለሱ እዩ ፀዊዖም أزاز حيل بحر إيران أب متقعة إسرائيل كم زقتر زذكريوم أزاز حيل بحر إسلام وحلو أصورة إيران علي رازا تانغاسري تمالي مشهد إسرائيل حموشن مقاويت إسرائيل أب زكايرتهم متقعة أير كم زقتر منستر مكلها لإسرائيل قليت لهم منستر مكلها لإسرائيل كاتاز تمتقعتين العلوة موكونات حيل بحري إلى ما أب زقبرة لكعسر رحيت زتفت أمام محانون قليتهم نبر ونافس مسرح كوربوريشن اندستري افيشن چاينا تان روي سونغ بغبن بلشونا ايد كم زلو بمرغغاصو نايموت فرد تفريدوم ادميو 64 عام زخونه تان كما قطاصر اوروبايان كاب 2018 نميرو كساب مغابيت 2023 طروتا زوصلو وان نايت منغست اوتكال زخونه كوربوريشن اندستري افيشن چاينا
ዋና ፈጻሚ ስራሕን ጸሓፊ ኮሙኒስት ፓርቲን ኮይኑ ኣገልግልዩ ዝሓላፈ ከመቆጻጸር ኣውሮፓውያን ናብ ለካቲት 2025 ብሰንኪ ዝፈጸሞ ናይ ግዕዝና ተግባር ካብ ስልጣን ሒዙ ዘሎ ኮሙኒስት ፓርቲ ተባሪሩ ጽንሕ እንትኸውን ልዕሊ 613 ሚልዮን ዩዋን ማለት እውን 89 ሚልዮን ዶላር ግዕዝና ብምቕባሉ ድማ ናይ ሞት ፍርዲ ከም ዝተፈረደሉ ሳውዝ ቻይና ሞኒተሪንግ ፖስት ጸብጺቡ ሓላፊ ኣህጉራዊ ትካል ኒኩለር ኢነርጂ ራፋኤል ግሮሲ ኣብቲ ኣብ ኢራን ዝርከብ መደብር ሃይሊ ኒኩለር ቡሻር ዝፍጸም ዝኾነ ይኹን መጥቃዕቲ ኣብ ውሽጢ ኢራን ጥራሕ ዘይኮነስ ካብ ሰገር ዶባታ እውን ዝሓልፍ ከቢድ ናይ ጨረር ሓደጋ ከስዕብ ከም ዝኽእል ጠንቂቖም ግሮሲ ነዚ መግለፂ ዝሃበ ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ዘሎ ወጥሪ እናገለደብ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን ኮይኑ ኣብ ትካላት ኒኩለር ዝፍጸም ወታደራዊ መጥቃዕቲ ዓለም ለኻዊ ስምምዓት ዘፍርስን ንደቂ ሰባትን ንኸባብን ዘይተኣደነ ጉድኣት ከም ዘውርድን ገሊጾም እቲ ኣብ ገምገም ባሕሪ ዝርከብ መደብር ቡሸር ብሰንኪ ዝበፅሖ መጥቃዕቲ ዝፍጠር ናይ ጨረር ብከላ ንሃገራት ወሽመጥ ዓረብ እውን ዓብዪ ስግኣት ክኸውን ከም ዝኽእል ተሓቢሮም በመሰረቱ ውሳነታት ሃገራዊ ትካል ኒኩለር ኢነርጂ ኣብ ስራሕ ዝርከቡ ትካላት ኒኩለር ካብ ዝኾነ ይኹን ወታደራዊ መጥቃዕቲ ዝተሓለወ ክኾኑ ከም ዝግባእ ዝፍለጥ ኮይኑ ኩሎም ወገናት ካብ ከምዚ ዓይነት ስጉምቲ ክቁጠቡ ጻውዒት ኣቕሪቡሎም ክቡራት ተኸታተልትና ነሳዕ ዝሓዝናዮም እዋናውያን ኣገደስቲ ሓበሬታታት ነዞም ተኸታተልኩሞም እዮም መስሉ ነይሮም ንምክትታልኩም ኣመስጊና ሰላም ንህዝቢ ትግራይ ሰላም ንኹሉ ወዲ ሰብ